салом азизон, мегӯянд агар дил кунӣ ҷаҳонро гул кунӣ ва хушбахтона дар ҳар давру замон шахсони зиндадилу дастбакор буданду ҳастанд ва маҳсули меҳнати эшон ҳамеша қадр мегардад. аз ҷумла қаҳрамони имрӯзаи барномаи нақш низ инсони комил, ҳамшахсият ва ҳамкасбияташ беназир коргардон Далер Раҳматов мебошад ки оид аз филми нотакрори Сафари ҳавоӣ суҳбат хоҳем орост. дуруду паём, хушомадед ба барнома. Ташаккур. Салом бошед. дар аввал қайд менамоем ки Сафари ҳавоӣ як филми машҳури ҷаҳонист, зеро ҷоизаҳои бисёрро соҳиб гаштааст ва ин худ нишони он аст ки ин филм моли таърих гашту собит намуд ки мондагор аст. рости бисёр тамошо кардему шунидем овозаашро ки дар чин соҳиби ҷоиза гашт, дар Федератсияи Русия борҳо намоиш дода шуд, ҳамзамон номзади намоишномаи беҳтарин дар Осиёи Миёна гашту билохира Сафари ҳавоӣ то Амрико рафта расид. ҳамчун коргардон акнун аз таърихи сабти ин филм бигӯед ки чӣ гуна наворбардорӣ шудааст. ин филми мазҳакавиро аслан аз куҷо, чӣ гуна дарёфт намудед ва умуман чӣ гуна ҳунармандони касбиро интихоб намудед? Ташаккур. идеяи ин филм барвақт пайдо шуд. ман ёд дорам шояд як 10 сол пеш аз навор гирифтани филм мо ин идея доштем. ман аллакай ба якчанд наздиконам нақл мекардам, механдидан масалан дар бораи сюжети филм ва он вақт ман дар нақши Сафар ман акай Бахтиёр Раҳимовро фикр мекардам ки ҳамро ба навор мегирам ки яке хай дар насибаш набуд. афсус ки вай 10 сол гузашт, қаҳрамони мо ҷавон буд. ин акай Бахтиёр ки синни солаш рафта иста буд. баъд вақте имконият пайдо шуд ки мо ин филмро ба навор гирем, мо кастинг эълон кардем ва баъд як бачаро интихоб кардем ки хеле хуб аз ҳудааш баромад. хеле ман ба шумо гуфтам, идея мо барвақт идея доштем, ҳатто синопсис доштем, лекин сценарий омода набуд, тайёр набуд. ва як рӯз дар киностудияи Тоҷикфилм ман дар фойеи киностудия акай Носир Саидовро дидам. он вақт директори киностудия буд ва ба ман гуфтад ки Далер биё сар кун, мо чанд идея доштем. баъд дидем ки ҳамин Сафари ҳавоӣ ба фикрам хуб аст. пешниҳод кардему маъқул шуд, гуфтааст ки биё сар кунедо. баъд дар давоми як моҳ ҳамроҳи модарам бо як каси дигар ва номаш Улобек Содиқов аст, писари Бақо Содиқов ва ҳамчун мушовир буд, ба мо ёрӣ мерасонд. муаллифи филмнома низ худи шумо ҳастед, ҳаминтар не? ҳамроҳи модарам. баъд бо иштироки Улобек Содиқов вақти Носир Саидов гуфтааст ки сар кунед корро, мо кӯшиш кардем ки дар давоми як моҳ сценарий тайёр кардем, навиштем. ҳамроҳи модарам Гуланду Муҳаббатова ва Улобек Содиқов. идея тайёр буд, омода буд, синопсис ҳам доштем, фақат саҳнаҳо навишта набудем, диалогро ҳамашро илова кардем, омода кардем, баъд пешниҳод кардем бо дастгирии киностудияи Тоҷикфилм ва саҳми телевизиони Сафинаам бениҳоят калон аст дар филми мо. он вақт Лутфулло Давлатов директори телевизиони Сафина буд. бо пешниҳод кардем, акай Лутфулло дастгирӣ мо кард ва дар натиҷа ин филм гирифтем. Сафар ҳаминаш намерасид. плани хоҷагӣ мондагӣ, плани кишту кор мондагӣ. Сафар бо ту чӣ балозад? Сафар Monsieur, dites-moi ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je me souviens vraiment plus de rien. Non, trop bas. هیچ چیز نمیفهمی؟ نمی‌سیگم میزنه چی بالو؟ این سهر همش درد بود. با همه سطراش روبرو شدم. دیدم که واحد داد که یکم بلایی یکم کاری میشم. мо кастинг эълон кардем ва бисёр як дар ёдам ҳеҷ вақт аз ёдам намебарояд. ман Лутфулло Давлатовро интихоб кардам, гуфтам ки акай Лутфулло бисёр инсони хуб аст, ҳунарпешаи хуб аст, ҳунарманди ҳирфаӣ ҳастанд. ҳунарманди ҳирфаӣ, бале. ва дар нақши амаки Гадо акай Раҳмондӯст гуфтам ки биёд акай Раҳмондӯст мо Раҳмондӯсти Қурбониёно бале мо фарёд кардем. баъд занг задам ва хурсанд шудааст, гуфтааст ки тамом ман фардо мебиём. дар сценарий мо
ам ки гадо риш доштуму сафед буд масалан доим амин норозӣ буд доим амин ҷамъ мекард сафару дигароро ман фикр мекунам ки дар филм мо интихоби хуб буд ки мо Нисо Муҳаммаҷонро таклиф кардем ба нақши холаро бозид ҳам сафар ҳам холаш монандӣ доштанд аҳамият дорад шумо агар аз берун бубинед хиёл мекунед ино хештабор набуданд бубинед чӣ хел ба мо бахандид ки ҳам холаш ба ҷиянаш монанд буд ҳам вай ба холаш дар табиат ҳаст масалан одамое ки ба ҳамдигар бисёр монанда ва ина масалан дар филмнома инъикос кардан хеле мушкил аст бо вуҷуди он Гуландом тавонист ки ҳамин чизро дар мардуми мо дар табиати мо инъикос гардонад ва интихоби Далил Раҳматов ин аст ки бурди кораш ҳунармандои тамоман ношинос буданд нав ҳунармандое ки масалан дар дигар филмҳои пешина ҳеҷ вақт дар филм иштирок накарданд масалан сафар вай тамоман тоҷикия шояд мефаҳмид лекин суҳбат карда наметавонист чунки матни вая баъд аз ба охир расидани корамо як нафари дигар овози дигар кас буд бо вуҷуди ин ҳам ки бошад аз уҳдаи кор баромад ва аз тарафи Далил масалан ман ҳеҷ вақт надидам нашунидам ки вай садо баланд карда бошад ба ягон кас ё ин ки дағалӣ карда бошад вақти кори мо чунон ҳамин қадар ба ҳамдигар вобаста будем ки ман то ҳатто сарфам нарафтам ки кай ба охир расид ягон азият накашидем дар табиате будем ки ин қадар табиат худаш зебо буд дар гурӯҳи мо ҳам инсонҳои хуб буданд ҳам мутахассисан буданд ва ҳунармандони беҳтарин буданд ва ман пас аз ҳамин навор гирифтани филм ман ҳис кардам ки ҳамашон дӯст доштам ёд мекардам онро барое ки ино сидқан кор мекардам мо ҳар як яъне ҳунарпеша самимӣ нақши худро иҷро мекард баъд медонед ин синамо як ман доимо мегӯям ки албатта нақши коргардон бениҳоят калон аст дар синамо лекин ин кори коллективӣ аст эҷод ки ҳамроҳи ҳама ту мисол эҷод мекунӣ ин чизро баъд медонед ман дӯст медорам ки ба ҳунармандон озодӣ диҳам чӣ пешниҳод доштам албатта ҳама пешниҳодро қабул намекунам неки аммо агар вай ҳис мекунад ки ягон чизо метавонад ин филм боз бойтар кунад хубтар кунад ман қабул мекунам тариқи филми мазҳакавӣ низ анъанаву расми оини тоҷиконаи мо бисёр хуб нишон дода шудааст яъне муаррифӣ шудааст маҳз сафари ҳавоӣ дар кулвори худ тамоми оини тоҷиконаи моро ғунҷонида қариб ба тамоми дунё сафар карду ба қавле моро шиносонд қабл аз сабт ҳамин натиҷа дар нияти шумо буд ё не ва ба фикратон маҳз кадом омил сабаб гардид ки сафари ҳавои гулчини филми тоҷикӣ гардад жанри комедия жанри масҳака ин жанр бисёр имкониятҳоро ба ту медиҳад ки чанд паём метавонӣ ба воситаи ин филм ба тамошобин расонӣ масалан баъзе одамо тамошо мекунанд ҳамчун масҳака мисол механдану лекин дар филми мо чанд мавзӯъ аст чанд паёмҳо аст ки масалан ина бибинед бисёр шахсҳо умед доранд ки берун аз тоҷикистон равам ҳаминҷа ягон ҷой дур равам зиндагӣ кунам сафар кардан хуб аст аммо ватан ширин аст бовар мекунед ки пас аз ҳамин ки вай тамошо мекунед сафар мекунед баъд ба қадри ватанат мерасӣ мефаҳмӣ ки ҷои ватанро ҳеҷ киси иваз кардан наметавонад ва қаҳрамони мо ҳам ё доред вай аввали филмам мегӯяд ки ман ҷои ман иҷа нест ман мехоҳам равам иҷа баъд дар охир мефаҳмам ки ай ватан ин қадар хуб ватан дигар аст албатта баъд барои мин фаҳмидан вай бояд ҳамин хел сафар мекард ки бояд чанд душвориҳо рӯбарӯ мешуд ҳамин яке аз паёмҳо ҳамин буд ситора бин духтари раисам гуфта назарш мана намегира нашид шаҳр меравам сартарушия ёд мегирам театр меравам рост гуфтӣ
ممکن خودم اکتور میشوم. چی فکر داری رینبو؟ تو که از پشت پودا میدوام. ایها اوی سفید درست میگفت است. چشمی بدی سرتاراش هوارم گرفت. آن صحنه‌های جالب چگونه ثبت شده است؟ در نظر دارم آن پاراشوت هوایی را بالون هوایی گفته اید حقیقی بودن آنها یا دریر یعنی در فون مخصوص ثبت شده است؟ اگر خطا نکنم یعنی هنگام پرواز هنرمند در داخل آن نبود، اما خود پاراشوت چی؟ حقیقتا این قهرمان ما در بالون میشد پرواز میکرد و ما با نوار میگرفتیم، لیکن یک چیز عجیب بود که این خود همین پروسس فیلمنامه‌ای هم یک کمدی بود. تیار میشدیم کامرا میموندیم که بالون پرواز میکنه تماما دیگر جا میرود و هوای منکرا نمیشود. او بالون است که تو نفرد نمی باور چند کیلومتر میرود میشیند با جام میکردن و میآوردن. یک باور یک چیز عجیب بود. گفتم اولیسته وای بند داشته است. همین سرد میدادیم و میرفت بندور میقبلیم بوم میکشیدم میآوردیم بالون، برای که ما امکانات زیاد ایستادن در اونجا نداشتیم. بعد خیلی عجیب نوار خوب شده بود. بیست؟ یک دم بیست ریمبو؟ ریمبو! یافتم! اصلا لحظه های پس پرده فیلم خیلی زیاد هستن و اسرار نهانی دارن، همینطور نه؟ باور کنید این فیلم برداری این یک چیز مرکب است. در اینجا چیزای خنده‌آور هم شده میتوانند و هم چیزای دراما میتوانند شدن و من به شما نقل کردم این چیز خودی از پشت کامera خود کمدی بود. هم تراژدی هم کمدی. درست است که تا روی کار آمدن یک فیلمنامه گروه ایجادی زحمت زیاد را پس سر میکنند. پس بگویید که این چندمین کاری کارگردانی شما است که همچون دستاویز تر و تازه یعنی یک فیلم در ژانر مضحکه را برای بیننده پیشکش نمودید؟ من ژانر مضحکه رو بسیار دوست می‌دارم. این نخستین فیلم بود که در ژانر مضحکه من با نوار گرفتم همراه مادرم همراه بچه‌ها که بعد دوست داشتم. من میدونستم که با من این معقول است و خودی پروسسی همین فیلم مسخره هم چقدر که من به شما میگم از پس پرده و از خودی پروسسی نوارگیری خیلی با من پسند اومد. من دوست داشتم و در آینده البته میخوام با چند فیلم رو در ژانر مسخره البته بله دوستان ژانر مسخره خیلی زیاد هستند، زیرا تماشای فیلم های مسخره روحیه ما رو بریده میسازد و نهاد ما را پر از شادی و طرب میبخشد. در برابر هنرپیشه های حرفه‌ای در این فیلم ما چهره های نو را میبینیم، خصوصا قهرمان اساسی و دختر رئیس که در نقش ستاره است. یعنی اینها را نیز شما طریق کاستینگ قبول کردید، انتخاب نمودید و اگر اشتباه نکنم ستاره در فیلم آینه بیجلو نیز نقش آفریده است، درست؟ بله بله بله. انتخاب این قهرمان برای نقش اساسی دشوار بود راستی. من میدونید چی فکر میکردم که اگر هنرمندی فرانسوی من میتونم با او کار کنم که وای تاجیک رو ببوزد، لیکن من باوری نداشتم که من میتونم که با همشهری خودم کار کنم که و فرانسوی رو بازی کند که باوریناک باشد، برای که من فرانسوی نیستم که من نازکی رو نمیدونم.
ва наёфтем. Баъд Асад Голубов ката ҳамкорӣ мекардем. Дигар коро кардем ки вай актёр набуд, ҳунарманд набуд, вай дар соҳаи бизнес кор мекард, фаъолият мекард. Баъд фикр кардем ки биёед ҳамин касам бибинем ки чӣ хел бошад. Таклиф кардем, маъқул шуд. Барои нақши духтар як рӯз ду духтар омада буданд барои кастинг. Як духтар омад барои кастинг, адгонаш ҳамчун барои дастгирӣ омад ки баъд дидам ин касам гӯш кардем, гуфтам шумо мехоҳед? Гуфтам намедонам, хай биёед. ин касам кати суҳбат баъд чӣ хел ки шумо гуфтед пеш аз ҳамин филми мо ва Мадина дар филми Носир Саидов нақш Оинаи беҷило нақш дошт. Баъд ин касам интихоб кардем. Баъд фикр мекардам тандеми хуб шуд. Ситора! О, Ситора! салом Сафар. Салом Ситора. Ягон кор доштӣ? Ба сари гӯсфандо омадам. Гӯсфандоро барвақт мудаҳия кардем. Рост мегӯӣ? Ҳай майли Сафар. Ситора, як дам бест. Бо чӣ? Ман Ремборо рақс ёд додам. Бешухӣ? О, мебинӣ? Майли. Як лаҳза. Биё Рембо, сар мекунем. Рембо, рақс кун Рембо. Ту чӣ фаромӯш кардӣ? Биё рақс кунем. Рембо. Ситора чӣ хелӣ? Салом. И чӣ буд? Сафар сагша рақс ёдодааст. Сафар сагаю? Саг Сафара. Ситора, намедонӣ вай дар дурӯғгӯӣ устухон надорад. Рафтем, Рембо. бисёр саҳнаҳои зебо, табиати зебо, интихоби коргардону рассом аст инҳо. ҳунармандоям ҳамашон хуб буданд, ҳама. ман дар маҷмӯъ акнун ҷоҳои худам ёдам ба ҳаст. Масалан, оное ки дар алоҳидагӣ ба навор гирифта мешуданд, ман онҳоро фақат дар филм дидам. барои ҳамин ба ҳама муваффақият мехоҳам. бо далер кор кардан далер будан аст. яъне ки он қадар коргардони чӣ гӯям серталаб аст, бисёр ба оне нигоҳ накарда ки бисёр хандонрӯ аст. яъне ки ҳамин хилтоб дода меорад ки маҷбур мешавӣ ки дар болои худ кор кунӣ. яъне ки он матни ки ҳаст бояд азёд кунӣ биёӣ ё дигар. яъне ки чун дар вақти мотор начили мегӯям ба истилоҳи русӣ бигем агар дар он вақт далерҷон бисёр қавиирода мешавад. қавиирода ба он маъное не ки гӯем ки чӣ хел гӯм битарсем аз коргардон. не, аз рӯи оне медонӣ ки ин коргардон бисёр коргардони муваффақ аст дар касбу кори худ, хоҳӣ нахоҳӣ эҳтиромаш мекунӣ. саҳнаи назди дари фолбин ҷамъ шудани мардум ва худи дуохони ӯ аҷоиб баромадааст. бо нишон додани ин саҳна шумо тавонистед ки чандин нафаронро аз роҳи хато баргардонед. чунки марҳум Алоиддин Абдуллоев тамоми нозикиҳо, фаҳмишу кори нодурусти онҳоро хуб нишон доданд ки аз як ҷиҳат боиси ханда, аз ҷиҳати дигар боиси таассуф низ ҳаст. дуруст? албатта Алоиддин Абдуллоев як шахсе буд ки намеро дар 100 сол як бора пайдо мешаваду таваллуд мешавад ва вақте ки пешниҳод кардам гуфтам ака Алоиддин биёед ҳамин нақш маъқул шуд, гуфтааст биёед сар мекунем ва ман ростӣ фикр намекардам ки ин саҳнаи калон мешавад. хай фикр кардам ки мебиёяд дар дусе гап мезанад меравад. вақте ки ака Алоиддин импровизатсияш бадоҳатан иҷро кард, бовар кунед. баъд медонед баъзе вақт филм масхахан бошад, ту масалан ҳунарманд бозӣ мекунӣ, ту ҷиддӣ гӯш мекунӣ гапоша. дар ин ҷо ман худам қабида наметавонам, ҳамаи хеле хандида истодем ки бовар кунед дар давоми воқеан як лаҳзаи хандаовар хеле зиёд. тамоми гурӯҳ хандида истодааст. охирон ки инҷада? май мапаҷа. Салом алейкум. Салом. Ивои, сто. Бия напаҷа бишинӣ. Бишинӣ. Салом алейкум. Иқа одам бисёрай. Зурай чӣ? Гарое. Ин ман ҳар рӯз намеҷаям. Шумо бодирем баъди шумо ман медарам. Тоба.
معده‌تان مریض است. شما باشد باد دارید. یک روز بیایم بادتان ما خدمت برارم. ما برای سفر آمدیم. سفر تندری چیروغک زد. بعدی همو یگان کس نمیشناختگی شد. انا زبانی مادریشم گم کرده. با زبانی خارجی گپ میزند. حاضر سفر در پیش ما نیست. رفتارش هم رنگی سفر نیست. خوراخریش هم دیگر شده است. حتی دیگر خیلی خواب می رود. نفس کشیشم دیگر ای. وقتی که همون صحنه خردکه که با علاویدین به نوار میگرفتیم باور میکنید من قریب رودبار شدم از خنده. وقتی که کامera کار میکرد من خودم به زور قپیدم که نخندم. چی متنی که مثلا باید تو طرف زلفیه میگوید که ورمید شما یا اینکه هیکک زدنی من این قدر طبیعی بود همه چیز. مثلا متن‌هایی هست که به هنرمند کمک رسانده نمیتواند، لیکن هست در فیلمنامه متن‌هایی که به هر یک هنرمند به نزدیک است. وقتی که متن به هنرمند نزدیک باشد تو باید طبیعی تلفظ میکنی. در این صحنه با پایین ایسو محمد جونم پیشنهاد خودش کرده، زلفیه هم اکلاودین و خیلی اینو ببینید وقتی در میدان نوارگیری دلگرمی هست این یک محیط میسازد که برای ایجادیات برای الهام پیدا میشود. مثلا هنرمندان حتی همین اشتراکچیان گروه هم پیشنهاد میکنن که اگر بیاید خلقی بعد در نتیجه چیزی خوب میشود. اینجا از صحنه ها سخن رفت. به حدود کشور رسیدن سفر تماشاگر را بسیار خوشنود میکند و وقتی دو قهرمان همدیگر را میبینند، یعنی سفر حقیقی و مهمان، وقتی آنها را باز با ماشین میبرند مادر بیچاره دوباره از هوش میرود. تمام همین صحنه ها نوشته شده بودند یا جایی بود که بداهتا ثبت شده است؟ نوشته شده بودند و لیکن یک چیزی پیدا شد در خودی پروسس نوارگیری. اگر شما دیو داشته باشید وقتی که سفر هوایی هم با من جانم با خانه سفر میآیند و یک جای جمع میشوند، در اونجا باید سفیر فرانسه اشتراک میکرد و همه دیگر مهمانو یک فکر کردن، گفتم که بیایید همین اگر این مانندی داشته باشه بیایید همین سفیر مانند شود با یگان کس. بعد اگر نصرالدین گفتم که اگر نصرالدین پس سفیر فرانسه هم بازی میکنید شما؟ محلش گفت است بسیار با استعداد است. پردازگر ایرانی داشتیم تینو، گفتم تینو باید یگان بکینبر یگان چی کردن در کار است، ابراز رو باید دیگر کنیم. بود است مواد ندارم. خب گفتم خب بیاید یگان ما در تاجیکستان که فکر کنیم باید گرفتیم یک پری که کوگنا بریدیم و چسبوند. بعد در آخر و فکر میکنم خوب برآمد، بسیار خنده‌آور. حتی منم خندیده بودم که در وقتی تنظیم که اینا ببینید که نصرالدین هم تاجیک رو بازید هم فرانسوی رو بازید. این خیلی جالب است.
انا شنو شوید خوله سفر ساتان bonjour ببینید نقش نصرالدین آخر وی در یک فیلم اونقدر مهلت زیاد هم نیست بین با که وی دو نقش آفریده است اینم انتخاب کارگردان است کاری دلیر است همه این نقش ها بیا تیزتر بگذاریم که این سرطراش بسیار چشم بد دارد با بزرمون را چشم نکند کجاشونه چشم میکنه پوست و استخوانشونه این گپا کم کن تیز را بگرد سلام علیکم اکای گدار سلام استاد نیست ایبروز کارمان برار نمیگیره فهمیدی سلام علیکم استاد دیگه سرتراشی نامدین؟ البته میاییم ما چه بدن این بوزاتون این قوشوانه نه در نظرتم توفتگیست اینا وقتا خر رو بکر باورک این چی کار نمیاد اکای استاد شما بوزاتونه با پودا برآورده او کینکای ترا انتظارم نیکی اگر یگان تشباس ترشکه کردیم میکشم فقط یک بورک موهاشو پس کردم در کجا خی سرتراشی رو یاد گیرم شما من رو یاد نمیدهید میبخشی جان این کار استعداد طلب میکنه رفتیم همه ما رو انتظار هستی امروز هوا اینقدر عجایب است بلا زنایی سرتراشه هر یک نقش در این فیلم البته خاصه است خصوصا رئیس محله که این نقش را هنرمندی معروف لطفالله دولتов بازیدند تمام کارهای محله را راهبری میکند یا اینکه نقش گدا و دیرکتور مکتب را گیریم خلاص در نقش آدمان این دهه ما هم کم بوده و هم سادگی و دلصافی مردم را نیز دیده میتوانیم و محیطی که این فیلم به نوار گرفته شده است فکر میکنم برای نشان دادن همین منظره مساعدت نموده است همینطور نه؟ بله یکی از جایی که ما بسیار در اونجا صحنه گرفتیم این زیمچرود است دهه‌ای که در نویه ورزاب است در اونجا کودکی من در اونجا گذشت همین قدر من دوست می‌داشتم این دهه را و فکر می‌کردم که یگان وقت امکانیت شد در اونجا بنوار گرفتیم بعد همین خیلی امکانیت پیدا شد در اونجا بنوار گرفتیم فیلم و چقدر که شما گفتید مردم ما خوب است همین من باور کنید من خیلی دوست می‌دارم همین وطن خود رو در اونجا یک عجایب صحنه داشتیم یا دارید هیکل گپ میزند وقتی هیکل میمونن و بعد در شب گپ میزند ایستاد اوی شرم نمیداری که از اشعار منک مصر هم نمیدانی وقتی که من در فیلم تماشا کردم حیران شدم نه اینکه لباسی من بلکه لباسی تمام اشتراکچی های همین فیلم با طبیعت ما با ملت ما تعلق داشت همش زیبا بود من فکر میکنم که اینجا کاری هم کارگردان و هم رسام موافق بودند فیلم رو به نوار گرفتن این کاری هست که وقتی که وی فیلم نامه رو میخوند حل میکند تمامی عاقبت همین کارش رو وی باید بیند
داند که چه خیلی تمام می شود. در رفت فیلم دوستی خلق ها پیش از همه به نظر می رسد. همدلی و همدیگر فهمی ملت ها خصوصا. سفر در چند دولت دنیا بود و قریب که همه او را خوب پذیرفتند. هدف از تهیه فیلم هم همین بود شاید. بله شما درست گفتید. سفر ما به بسیار دولت ها جهات سفر میکنند لیکن در همه جا قریب که با آدم خوب روبرو می شود که با این ما میخواستیم نشون دهیم که آدمان خوب بسیارتر هستند و همدیگر رو و دوستی کردن این خیلی آسان است. برای که مثلا ببینید سفر بگذار زبانی اونها رو نمیدونست دیگه چیزا رو نمیدونست که در همه جا میدیدن که آدم خوب است دوستش داشتن. 看了你的所有证件，你的一切都正常。你真的不可思议来到中国，驾着你的自己的气球，你可以下次你的旅行了。OK， 这是所有的证件。Monsieur Jean, excusez-nous pour ces problèmes. Nous espérons que vous avez récupéré votre voix. Nous avons rempli le ballon avec du gaz comme compensation. Bon voyage. موفقیت برایتان. سپاس برای یک صحبت صمیمی. هر جایی که کار بزرگی هست دل بزرگی است. محض نظر صاحب ذوق و ایجادکار قادر است تا کار کند ماندگار و شایسته. ما را نیز ضرور است که به آنها بهای شایسته دهیم و از قطار آدمان صاحب دل جای گیریم. عزیزان امیدوارم که به مثل فیلم سفر هوایی برنامه امروزه نقش نیز به شما پسند آمد، زیرا ما با نفری هم صحبت بودیم که همین فیلم رو جان بخشید و ثبت کرد. اینجا برنامه نقش انجام می‌یابد. سعادت روزگار نصیبتان خیر عزیزان.